बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे दो मौज़ूआत होंगे। सिखों का मामला जनाब खालिस्तान का जो उठा 1980s के अंदर से, और जरनैल सिंह भिंडरावाला से ये मामला उठा है, उसके बाद फिर ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इन्होंने बड़ी कोशिश की 1980s में, यानी 84 के अंदर भी, उसके बाद फिर जब इंदिरा गांधी का कत्ल होता है उसके बाद भी फिर सिखों को दिल्ली के अंदर जो है वो कत्ल किया जाता है और इनडिस्क्रिमिनेटली उनको कत्ल किया जाता है। उसके बाद सिख जो है उनका जो बहुत ज़्यादा अफराद या बहुत ज़्यादा तादाद जो होती है वो बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद फिर लेकिन वो खालिस्तान को नहीं भूलते। और खालिस्तान को ना भूलने की बुनियादी वजह यही है कि ये 1947 में जो सिखों के साथ मुआहिदा किया गया था, वादा किया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानिब से और बाकी जो कांग्रेस के रहनुमा हैं उनकी जानिब से उसको पूरा नहीं किया गया। तो सिख आज तक उस चीज़ को नहीं भूले, और सिख अभी यही कह रहे हैं कि जी हमें आप कुछ भी हो जाए, हमें खालिस्तान लेना है। यही वजह है कि वो रेफरेंडम भी करवा रहे हैं। इस पर ज़रा बात करेंगे। और अभी हाल ही में हमने देखा कि लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने जो इंडिया का तिरंगा है, जिसे तिरंगा कहा जाता है, उसे जनाब सिखों ने न सिर्फ उतारा, उसे उतार कर ज़मीन बोस कर दिया, बल्कि अपना निशान साहब जो है उसकी जगह जो खालिस्तान का जो निशान है, झंडा है इनका, उसको लगाया गया। और उसके साथ साथ फिर जब इंडिया ने ऐलान किया कि क्योंकि हमें सिक्योरिटी नहीं दी गई, तो उन्होंने जो ब्रिटिश हाई कमीशन था इंडिया में, उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली, और बाद में ये ऐलान भी कर दिया कि यहाँ पे हम टॉयलेट्स बनाएंगे। उनका ऐलान करना था, तो हमने ये देखा कि इंडियन हाई कमीशन के सामने जनाब टॉयलेट्स भी बना दिए गए, और वो बनाए भी खालिस्तानियों ने उनकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर बनाए कि चले आपने इंडिया में तो आपने ऐलान किया, हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो ये सूरत हाल फिर कहाँ तक जाएगी? अब ये भी जो शुनीद है, मुख्तलिफ जो मीडिया चैनल्स हैं उनकी जानिब से ये बात सामने आ रही है कि जो ट्रेड टॉक्स हैं इंडिया की और यूके के दरमियान, इंडिया ने उसे मुअत्तल कर दिया है। तो इंडिया बार बार इसका इनकार तो कर रहा है, लेकिन जो बज़ाहिर जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी नज़र आ रही है वो यही है कि इनकी ट्रेड टॉक्स मुअत्तल हो गई। क्या ट्रेड टॉक्स मुअत्तल करने से क्या इंडिया बरतानिया को इस हद तक जो है वो उसके ऊपर प्रेशराइज उसको कर सकता है, प्रेशर बिल्ड कर सकता है कि वो जनाब मजम्मत करे इन सारे वाक़यात के हवाले से? और मजम्मत क्यों करे, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे मौजू में जब हम बढ़ेंगे तो G20 का इजलास, जिसकी बड़ी बाज़गश्त है, जो इस साल हिंदुस्तान में होना है, इसके मुख्तलिफ मकामात पे होना है, लेकिन उसके साथ साथ उसने दो मकामात, लेह और श्रीनगर, वहाँ पे जो है इस साल मई के अंदर इन जो इजलास हैं उनको इनकाद कराने की एक सही की है, जिसको पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा ने, पाकिस्तान ने पुरजोर इसकी मजम्मत की है। शदीद अल्फाज में गुस्से का इजहार किया गया है, मजम्मत की गई है, और इंटरनेशनल कम्यूनिटी को ये कहा गया है कि आपके वादे कहाँ गए, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें कहाँ गईं। और G20 के अंदर तो वो B5 शामिल हैं जो इसका हिस्सा हैं। तो अगर वो इस तरह की कोई इजलास उसका हिस्सा बनते हैं तो फिर इसका मतलब है कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की वो खुद नफ़ी करेंगे, तो खुद फिर यूनाइटेड नेशन की स्टैंडिंग क्या होगी, इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है जी, वर्चुअली आईमस से आज हमें ज्वाइन किया अली रज़ा सैयद साहब ने। अशरफ पर मुहीत, इनका एक्सपीरियंस है कश्मीर के कॉज के हवाले से, फ़ाइट करने के हवाले से, ब्रसल्स में मुकीम हैं और वहाँ पे ये काम कर रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स का इशू है इसको उजागर करने के हवाले से। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब माहिर हैं जनाब, बैनुल-अक़वामी उमूर के किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर फ़राह नाज साहिबा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर की में महारत रखती हैं, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जनाब। और इससे पहले मैं सवालात का आगाज़ करूँ, एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखा देते हैं जो हमने मुरतब की है इस खालिस्तानी इशू हवाले से और जो ट्रेड टॉक्स हैं उस हवाले से। रोज बरोज जोर पकड़ती खालिस्तान तहरीक ने मोदी सरकार की नींदें हराम कर रखी हैं। रेफरेंडम ऐसे करके ही हो रहे हैं कि सानू तुसी गुलाम कर रहे हो, साडी सोच नू गुलाम कर रहे हो, पर खालसा पंथ खालिस्तान बन के रहूगा। खालिस्तान जिंदाबाद। सिखों ने 1984 में जद्दोजहद आज़ादी का जो बीज बोया वो इतना तनावर दरख्त बन चुका है जिसकी शाखें फ्रांस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत दुनिया के नुमाया ममालिक में फैल चुकी हैं। महज भारतीय पंजाब ही नहीं, दुनिया भर में बसने वाले सिख भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। दिल्ली सरकार पूरा जोर लगा रही है कि किसी तौर दुनिया में होने वाले मुजाहिरों को रोका जाए, लेकिन इसे मुंह की खानी पड़ रही है। बरतानिया ने भारतीय हुकूमत को घास न डाल
डाली तो भारत ने बौखलाहट में बरतानिया के साथ तजारती मुज़ाकरात ही रोक दिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व दीगर आलमी कुव्वतें पहले ही खालिस्तान तहरीक के मामले पर भारत को आईना दिखा चुकी हैं। हत्ता के सिखों ने बरतानिया में भारतीय हाई कमीशन के बाहर आर्जी बैतुल खला कायम किया तो भारत उन्हें हटवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा। सफारती महाज पर इन नाकामियों से अब भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खालिस्तान तहरीक पर काबू पाना है। ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो। तो काम मत करना, एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है, 300 साल तक नहीं भूलते हैं। अखंड भारत के क्याम का ख्वाब देखने वाले मोदी से बचा कुचा भारत भी नहीं संभाला जा रहा। वो कहते हैं ना, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। सत्यपाल मलिक की आवाज़ थी जो कह रहे थे 300 साल तक नहीं भूलते, और ये बीजेपी के साबिक गवर्नर भी रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। बात कर लेते हैं जनाब डॉक्टर फरहा नाज साहिबा, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। यूके मजम्मत क्यों करे? मजम्मत अगर उससे ये करवाना चाहते हैं तो उनको ये इंडिया को समझना होगा कि अखंड भारत का जो एजेंडा है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री पे अप्लाई नहीं हो सकता है, और अगर ये करवाना चाहते हैं फॉर देयर स्पेसिफिक रीजंस तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि वो लोग अपने सिस्टम के मुताबिक फैसले करते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना होगा कि काफ़ी सारी एजिटेशन आ रही है, और उस एजिटेशन को देखते हुए लगता है कि इंडिया प्रेशराइज करने की कोशिश भी कर रहा है कि आप अगर हमारे लिए कुछ नहीं करते सो वी विल प्रेशराइज यू द अदर वे, जो बहुत ही मतलब कोई सेंस नहीं बना रहा है। द वे इंडिया इज डीलिंग दिस थिंग, सबसे पहले डिप्लोमेटिक किस हद तक इसका फेलियर है, और कौन सा ऐसा डिप्लोमेटिक कोर्स या एक्शन रह गया है जिसने इस्तेमाल ना किया हो और इसे मुंह की खानी ना पड़ी हुई। और दूसरा ये बताइएगा कि जब आप तिजारत के ऊपर आ जाएं कि हम अब तिजारत में आपके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो इसका मतलब बौखलाहट होती है, कमज़ोरी होती है, और आप जो है वो बैकवर्ड चले जाते हैं। ये इसका मैसेज हमें लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। दरअसल भारत की हिकमत अमली और ख्वाहिश ये है कि वो अपने माशी लीवरेज को इस्तेमाल करे, अपने जो ह्यूमन राइट्स का पैथेटिक रिकॉर्ड है उससे दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने के लिए। ये बॉटम लाइन है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि तकरीबन पिछले साल का, चूंकि इनका बायलैटरल ट्रेड जो है यूके और इंडिया का 34 बिलियन पाउंड्स का है, तो भारत की जो सरकार है उसको ये खुशफहमी है कि ये इतनी बड़ी मार्केट अब बन चुका है कि वो बरतानिया को मजबूर कर सकता है कि वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो उसकी पॉलिसी है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से जो उसकी पॉलिसी है, या जो सिविल लिबर्टीज के हवाले से उसकी दाखिली भी पॉलिसीज हैं, उनको भी नजरसानी करे। तो देखिए मामला ये इतना संजीदा इसलिए है कि ये सिर्फ किसी भारत के हवाले से बात नहीं है। वो ये तवक्को कर रहा है यूके से कि वो अपनी दाखिली पॉलिसीज और दाखिली एनवायरनमेंट में लोगों को जो फ्रीडम और स्पेस और सिक्योरिटी देता है वो भी वो बंद कर दे। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक गैर हकीकत पसंदाना सोच है भारत की, और मैं तो बल्कि पाकिस्तान और कश्मीरियों और ये जो हमारे सिख भाई हैं उनके लिए इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखता हूं कि देखें हमारे जो सिख दोस्त और भाई हैं उनका यूके में इकोनॉमिक क्लाउड भी काफी है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक क्लाउड भी काफी है। तो ये उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बर वक्त इस मामले पे भारत की हकीकत हाउस ऑफ वेस्टमिनिस्टर में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के फोरम पे उठाएं और ब्रिटिश हुकूमत को ये बावर कराएं कि असल में जितना ज्यादा तिजारती ताल्लुकात भारत के आपसे बढ़ेंगे उतना ज्यादा वो आपको प्रेशराइज करेगा, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, और आपके लिए एक तकलीफ दे इंटरनेशनल लाइबिलिटी बनेगा रादर देन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो चाणक्य फिलॉसफी तो फेल होते हुए नजर नहीं आ रही सफारतकारी के अंदर इसकी, डॉक्टर साहब? मैं समझता हूं फ्रैंकली और ब्रीफली कि ये भारत अपनी पावर, इन्फ्लुएंस और क्लाउड को ओवर एस्टिमेट कर रहा है आई थिंक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और आई थिंक ये जल्दी उसको इसकी कीमत और लिमिट्स भी पता चल जाएगी। ठीक है। अली सैयद साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, हमें एक और बड़े ज़बरदस्त गेस्ट ने ज्वाइन किया है, अमरीक सिंह सहुटा साहब ने। खालसा जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ज्वाइन ਕੀਤਾ है। ਤੇ फरमाना कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ
ਨਸਬ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, which is total nonsense। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਆ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਊਟ ਜੇ ਯੂਕੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਝੂਠ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ है। खालसा जी धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ प्रोग्राम का हिस्सा बनने ਲਈ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अली सैयद साहब, आपकी तरफ आते हैं जनाब। यूरोप में आप रहते हैं, वहाँ पे सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? खालिस्तान अब ऐसा लग रहा है कि ये नविश्ता दीवार हिंदुस्तान को पढ़ लेना चाहिए कि खालिस्तान तो अब बन के ही रहेगा। यहाँ पे प्राइवेटली तो बातें होती हैं, इसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वो उस तरीके से नहीं आई, लेकिन यहाँ के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसमें भारत के अंदर होने वाले खासकर सिखों के साथ जो कुछ हो रहा है और फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ भारतीय सरकार कर रही है और उसका यहाँ के अदारों को इदराक है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो जियोपॉलिटिकल बनी हुई है, यूक्रेन वार के बाद चाइना, रशिया और ये सारा जो सिलसिला इस वक्त जारी है, उसके तनाज़र में उस तरीके से प्रेशर नहीं बन रहा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो यूरोपियन यूनियन के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको पता है कि मोदी सरकार इस वक्त अपने इलेक्शन के लिए वो जितने भी इक़दाम ये जो G20 की मीटिंग करने जा रहा है, ये भी इसीलिए वो कर रहा है ताकि वो अपनी लोकल जो पॉपुलेशन है, अपने वोटर्स को ये बताए कि हमने वो दुनिया को बावर करा लिया है कि दुनिया हमारे पीछे खड़ी है। लेकिन हमने भी खतूत भी लिखे हैं और हम अपने यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी बात की है, उनको भी बता रहे हैं कि G20 में जाने का मकसद ये होगा। सर G20 में बात करेंगे, पहले तो हम खालिस्तान को जरा कवर कर लें कि खालिस्तान वाला मामला तो अब ऐसे लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि प्रेशर उसने बिल्ड नहीं कर पाए। कनाडा से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कनाडा से मुंह की खानी पड़ी, यूके से मुंह की खानी पड़ी, ऑस्ट्रेलिया से खानी पड़ी, यूएस से खानी पड़ी। कौन सा ऐसा मुल्क है
جس نے ابھی تک ہاتھ پکڑایا ہے انڈیا کو کہ خالستان کے معاملے میں ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک جو سچویشن ہے اس میں جو سکھ برادری کی جو موومنٹ ہے، خالصہ کی جو موومنٹ ہے اپنے حقوق کے لیے، اپنے بنیادی حق کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ریفرینڈم کرائے، برسلز میں بہت بڑا اجتماع ہوا تھا سکھ برادری کا جس میں ہم بھی شامل ہوئے تھے، اور اس میں بھی جو ریئیکشن ہے پبلک کا اور خاص کر جو ایم ای پیز تھے ان کا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی اس موومنٹ کو بہت پذیرائی مل رہی ہے. پذیرائی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پروگرام میں دوسرے حصے کی جانب ہمیں بڑھنا ہے جناب. دوسرے میں ہم بات کریں گے G20 اجلاس کے حوالے سے، جس کو لے کر انڈیا واویلا کر رہا ہے کہ اسے یہ اجلاس جو ہے وہ کسی بھی طور پہ مئی کے مہینے میں مقبوضہ کشمیر یعنی سری نگر کے اندر اور لیہ کے اندر کرنا ہے. اب انڈیا اس پہ دکھائے گا کیا؟ انڈیا دکھائے گا کہ کشمیر کی معیشت کیسے برباد کی، انڈیا دکھائے گا کہ ڈیموگرافی کیسے چینج کی، انڈیا دکھائے گا کہ 1 لاکھ قبریں جو قبرستان شہداء قبرستان ہیں وہ ہم نے کیسے آباد کیے. یہ کچھ دکھائے گا انڈیا. پاکستان نے اس پہ بڑی پرزور مذمت کی ہے. اس پہ شارٹ سے آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد سوالات پہ آتے ہیں. India's bid to strengthen its grip on occupied Kashmir through the G20 summit has hit a major setback. Interference in the disputed region of occupied Kashmir has created an international crisis. India's controversial occupation has led to the violation of basic human rights, but its use of the G20 summit in the area was an attempt to prove its legitimacy to the world. The reality is that the people of occupied Kashmir continue to suffer under India's occupation. ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر G20 سمٹ کروانے کا خواب دیکھ رہے ہیں. جو مقبوضہ کشمیر ہے یہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ہندوستان کا غاصبانہ قبضہ جہاں بنیادی انسانی حقوق تک معطل ہے. علی رضا سید صاحب فرمائیے گا. سر آپ سے شروع کر لیتے ہیں. کیا دکھائے گا انڈیا کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں کیا کیا انہوں نے، کیا دکھانے والا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جو آپ نے بتایا نا بالکل یہی دکھائیں گے کہ وہاں 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا شہداء کی قبریں ہیں، وہاں جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں ان کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے، بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے. یہی دکھانا ہے انہوں نے. مودی سرکار جو ہے وہ ابھی تک اس نشے میں ہے کہ وہ شاید یہ سارا جو G20 کے ممبران کو یہاں لا کے اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. عالمی برادری بھی اس میں کبھی وہ ان کی سپورٹ نہیں کرے گی. جو ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ جو G20 کے ممبران ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کشمیر میں ہونے والے جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے کشمیریوں کا، اس کی موجودگی میں وہاں پہ بھارت کو لیجٹمائز کرنا کہ بھارت کا یہ حصہ ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور خاص کر G20 کے جو ممبران ہیں، ہم خطوط بھی لکھ رہے ہیں، ہم ان سے جو ہے رابطے میں بھی ہیں یہاں برسلز میں، کہ اس موقع پہ کسی بھی جگہ ہو جائے لیکن مودی سرکار کو یہ لیجٹمیسی نہیں دینی ہے کہ وہ حالات بالکل ٹھیک ہے. حالات اگر دیکھنے ہیں جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر علی کو اس میں انوالو کروں گا. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا. 75% ٹریڈ ان ممالک کی آپس میں ہوتی ہے. P5 کنٹریز کا اس کے تعلق ہے. ریزولوشنز 18 سے زیادہ موجود ہیں. کیا میسج دیں گے یہ کنٹریز اگر انہوں نے مئی میں ان 2 اجلاسوں میں مقبوضہ کشمیر کے اندر شرکت کی؟ دیکھیے جی بہت اہم یہ موضوع ہے. کوئکلی میں اس کے 4 ایسپیکٹس بتا دیتا ہوں. نمبر 1 جس طرح شاہ صاحب نے کہا برسل سے، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد بھارت کا یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی لیجٹیمائز کرے اپنے 5 اگست 2019 کے ایکشنز. یہ اس کا ایکچوئل مینز جو ہے وہ اکنامک ہے، فورم G20 ہے، بٹ ایجنڈا اور آبجیکٹو جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ریکوگنائز کرنا چاہیے کہ G20 دنیا کا سب سے اہم ایک لحاظ سے فورم ہے اکنامک اور ٹریڈ کے حوالے سے. جو 20 بڑی معیشتیں ہیں جو کہ 90% GDP اور 80% جو ٹریڈ ہے
ان ممالک کے درمیان ہوتا ہے یا ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں G20 کے جو 3 اہداف ہیں یہ سری نگر میں اس کی میٹنگ بلانے سے اس کے جو بنیادی اہداف ہیں وہی متاثر ہوتے ہیں اور یہ ہماری سفارتکاری کی بیسک نیریٹو اور بنیاد ہونی چاہیے. نمبر 1 3 آبجیکٹیوز ہیں. نمبر 1 پالیسی کوآرڈینیشن ٹو اچیو گلوبل اکنامک اسٹیبلٹی. نمبر 2 to reduce risk of financial crisis, and number 3 to create a new financial architecture. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ جو سچویشن ہے کشمیر کی، جس طرح آپ ہم بتاتے رہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی، وہاں کیا انویسٹمنٹ کر کے دنیا کے اکنامک اسٹیبلٹی کو آپ پروموٹ کریں گے یا اس کو مزید رسکی بنائیں گے؟ نمبر 1 وہاں کی جو سچویشن ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک آن گوئنگ فریڈم سٹرگل جاری ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ جو شہادتیں ہو چکی ہیں اور ہزاروں جو بھارتی غابض افواج کے ملازمین ہیں اور افسران ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. تو کیا کانفلکٹ زون میں انویسٹ کرنا ان 20 بڑی اکانومیز کے اپنے انٹرسٹ میں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ کیا جو دوسرا آبجیکٹیو ہے G20 کا کہ ریڈیوس رسک، تو کیا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے جو دنیا کے ٹریڈ اور فائنانس کا رسک بڑھے گا یا کم ہوگا؟ نمبر 2. تیسرا پہلو جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، ٹو کریٹ اے نیو انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر. تو اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں اس فورم میں جو ہے دنیا کی 20 بڑی ممالک، امریکہ بھی شامل ہے، برطانیہ بھی شامل ہے، تو ان کو اس بات پہ نوٹس لینا چاہیے کہ کیا بھارت ایک طرف تو ایک بہت بڑا یعنی کہ ٹریڈ اور ملٹری پارٹنر ہے رشیا کا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی میں وہ آپ کو یہ چورن بیچ رہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے کہا کہ برطانیہ کو بھی وہ اکنامکلی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو مغربی اقوام اور لیڈرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا بھارت ایک ریلائبل لو رسک لانگ ٹرم اکنامک پارٹنر ہے یا وہ جو بھی بہت ہی پرٹیننٹ پوائنٹس آپ نے اس پہ کور کیے. کیونکہ وقت کم ہے، ڈاکٹر فرح کو مجھے کوئکلی جو ہے انوالو کرنا ہے. ڈاکٹر فرح صاحبہ، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی معذرت کے ساتھ اپنی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے جب اس کے اپنے بڑے 5 جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے وہ جا کر سری نگر میں بیٹھیں گے، وہ جا کر لے میں بیٹھیں گے، اور وہ کیا میسج دیں گے یونائٹڈ نیشنز اینڈ اٹس کریڈیبلٹی کو؟ اب کریڈیبلٹی ان کی یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ انڈیا بتاتا ہے کہ وہ کس ایجنڈے کے تحت G20 کی میٹنگ کال کر رہا ہے. وہ تو بڑے فینسی قسم کے ٹرمز دے رہا ہے کہ وہ یہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کرے گا، دنیا کو بتائے گا کہ ویلی کتنی پیسفل ہو گئی ہے آفٹر دی ریووکیشن آف آرٹیکل 370. وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ یہاں چیزیں نارملائز ہو گئی ہے، پر کیا واقعی میں چیزیں نارملائز ہو گئی ہے؟ وہ بہت بڑا سوال ہے. یہاں پہ جو محمد علی صاحب بات کر رہے تھے مغربی ممالک کو چورن بیچنے کا، تو یہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ مغربی ممالک خود وہ چورن خریدنا چاہتے ہیں، وہ اس چورن کے بہت پیچھے اس کو فالو کر رہے ہیں. سو دیر از دس ہپوکریسی انوالو. اب انڈیا مائنورٹیز کے ساتھ کیا کر رہا ہے اپنے ملک میں؟ یونائٹڈ نیشن وہاں پہ اس کو سب کچھ پتا ہے، وہ خاموش ہے. مغربی ممالک تمام خاموشی چھائی ہوئی ہے. Nobody is coming forward to see کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بات رہ جاتی ہے پاکستان کی. ہم لوگوں نے اس وقت بھی کافی ایجیٹیشن کی. آرٹیکل 370 اور 35A کو جب ریووک کیا گیا تھا، یہ تمام ایک پلان کے تحت کیا گیا تھا کہ کیسے اکھنڈ بھارت بنایا جائے اور اس کے ایکسٹینڈ، اس کے جو پریشر ہے اور اس کا جو پاور ہے اس کو کیسے کشمیر ویلی کی طرف لایا جائے. تو وہ تو اپنے پلان کے تحت ساری چیزیں کر رہے ہیں. ہمیں ایک چیز کبھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں. تو یہی ایک ریزن ہے کہ مغربی ممالک اگر G20 کی یہ سمٹ یہاں پہ ہوتی ہے تو وہ اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمٹ کریں گے، اور وہ they will never ever bother about ڈاکٹر صاحبہ ٹورڈز دی لاسٹ اینڈ یا جو بھی ہو رہا ہے. جی آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ یہ P5 I'm not saying کہ آپ پیشن گوئی کریں، یہ P5 کنٹریز جو ہیں اس اجلاس کے اندر مقبوضہ کشمیر میں سری نگر اور لیہ کے اندر یہ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یہ اجلاس ہوتی ہے تو وہ شریک ہوں گے،
کیونکہ دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ انوالو. اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ مانیٹری بینیفٹس. تو اب دنیا کو وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، جیسے میں لکھتی بھی رہی ہوں اس بارے میں کہ وہ دنیا میں یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ دنیا کو رول کریں گے اور اس ریجن میں انڈیا رول کرے گا. تو اس ایک میسج کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ اٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا اور آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جناب علی رضا سید صاحب، ڈاکٹر محمد علی صاحب، ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ اور امن سوٹا صاحب، آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. بڑے زبردست طریقے سے آپ نے آج کے موضوعات کو سمیٹا ہے. جناب پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد. Pakistan